Play ball! Grabe yung camera ni ano ba? Isa ka lang? Isa ka lang? Ay, Jimenez yung nalido. Jimenez ang Jimenez akong pinalawag Sanchez mo. Siya, Jimenez ang saglay yun dito. Pastor Jimenez? Oo. Mamalakat sa... May bro naman na saglay? Siguro na. Ngayon ko siguro Sanchez, Jimenez galing. Parang sa'yo, line up yan. Play ball! Ay, Evangelio! Hindi mo na eh. Buday ka magtalagsalan ng mga kwarta mo ka. Nice move by Arkelio. Yes! Cadena, 2 points! Senyarosa! Johnny Boy, pull up. Oy, short. Wala pa sa warm up. Pulang pa. Evangelio. Oy, nanda ng pasa. Yap. Yap. To Cadena. Cadena. To Johnny Boy. Johnny Boy. Oy. Taro ba? Hindi manago. Hindi po nago. Kamu si tsura nyo. Tama views ni kanina po. Kita mo tao? Ging-share mo siya? Oo. Diba? Yung may gino magiging Agya. Akin eh, maging normal ginaya. Hindi po. Kita may giyo. Mandagaling i-delay naman gina. Evangelio, yes! 3 points! Senyarosa, ganyan yung sprint pa yaw. Parang nag-grow 30 ka bro? Apa naman na yan? Ay! Tordellas, foul by Arkelio. Why paning Jurik ka? Kung nakagi ka naman nakagi. Oo. Galain naman dito. Nasig ba 30 na yun? Nasig lang eh. Last throw by Tordellas. Yes, made one. Evangelio. Ay, still by Jetro. Tumansya. Jetro. To Tordellas. To Jetro again. To Johnny Boy. Johnny Boy. Oy! Alaho. Johnny Boy. Ito tanong ate. Johnny Boy, the move. Lamog lang. To Evangelio. Evangelio. Ay, still by Tordellas. Tordellas to Johnny Boy again. Oy, wala. Jetro. Wala. Johnny Boy. Oy. Get my up. Oy, Johnny Boy. Johnny Boy. Jetro. To Johnny Boy again. Yes. Grabe si Johnny Boy. Hindi magunta. Ay, anay be, anay sa fans be, Johnny Boy. Evangelio. Evangelio. To Cadena. Cadena. Oy. Pasto lumog lang. Wala. Rebound by Evangelio. Yes. Spot back for 2. Tordellas. Mansya. Mansya. Pass to Johnny Boy. Short. Get by Cadena to Lumog lang. Lumog lang. Short stop.
Arkelio move. Oy, wala. Evangelio. Nice fake. Pula-pula. Rebound by Jetro. To Tordillos. Tordillos. To Senyarosa. To Jenny Boy again. Wala. Senyarosa. And one. First attempt. Oy, wala. Castro. Oy, wala pa rin. Arkelio Mog. Arkelio. Senyarosa, Depensa. Pasto Evangelio. Is ito by Evangelio. Mansya, tira mo na. Ayan na. Oy, wala. Arkelio, binilisan ang galaw. Pasto Evangelio. Oy, nice drop by Evangelio. Wala, rebound by Jetro. Jetro to Mansya. Mansya, drive. Oy, Pasto Tordillos. Oy, wala, rebound by Jetro. Jetro again. Jetro again. Wala pa rin. Jetro. Ayan na. Woo! Grabe nga mga. May manik warm up mo. Ayun yun. Evangelio. Oy, Arkelio move. Oy, wala. Sayang. Senyarosa. Senyarosa. Oy. Get by Mansya. Mansya. To Johnny Boy. Wala. Rebound by Yap. Yap. Yap, binaba. Nagharap ng pasahan. To Kadina. Kadina for 3. Oy, short. Rebound by Senyarosa. To Jetro. Jetro. Oy, still by Evangelio. Evangelio drive. Oy, ganda yon. Foul. Last throw by Evangelio. Oy, short. Rebound by Senyarosa. Tordillos. Oy, outside. Yap. Bra. Bra. Evangelio. So Kadina. Ay, wala. Rebound by Jetro. Ay, outside by Yap. Morning. Morning. Lamog down. Arkelio. Arkelio, Pasto. Evangelio. 2 points. Arkelio. Oy, shark. Mats ba? Kadina, to Evangelio. Yes.
Mansya, wala. Arkelio. Arkelio move. Oy, back to Cadena. Cadena, pull up. Yes, wala. Rebound by Yap. Wala pa rin, Cadena. Oy, foul. Dua. Cadena, ain't one. Tardelias. Señorosa for 3. Wala, rebound by Jetro. Oy! And one by Jetro. Evangelio. Oy, wala. Tolomugdang, yes. Sige, trogle yan. Ano niya? Palibol player. Gilipunin niya sa una yan. Hey! Johnny boy! Oy, wala. Rebound by Cadena. Tolomugdang. Tira na. Arkelio. Oy, nice pass. Oy, foul. Kota mga galaw mo eh. Kita mga galaw mo yun yung... Last row by Evangelio. Change. Made one. Change. And by Señorosa to Jetro. Yes! 2 points by Jetro. Yap. To Cadena, to Evangelio. Grabe si Evangelio. Mansya, pull up na. Oy, pass to Jetro. Yes. Arkelio move. Lamogdang. So Arkelio. Yes. Batang-bata. Señorosa drive. Uy, what a move by Señorosa. Yap. To Lumugdang. Uy, favorite shot by Lumugdang. Mansya. Oy, nice floater by Mansya. Yap. Binilisan ni Yap. Oy. Tapos. Mansya to Jetro. Mansya. Wala. Oy, Señorosa, inatake. Oy, pinasa. Oy, labas na. Bola. And one by Evangelio. To Cadena. Oy, crossover move. What a move by Cadena. Para pag yung Japon, hindi po. Jetro. To Señorosa, to Mansya. Yes. Damo paglipon do ah. Yap. Johnny boy ang depensa.
Oy, grabing turnaround yun ni Arkelio. Walang foul. Boy, Mancia for 3. Short. May isa pa. Pwede ba kaliwa? 3 ah. Oo. Yap. Pag ginanganito, magkita ka puntos na yun. Di po. Ayun. Ebanghelyo. Ebanghelyo. Oy! Paso Arkelio. Arkelio. Oy, 3 seconds. Violation. Tornillos. Tojetro. Tumansya, pull up na. Yes, Aragle. Ebanghelyo. Ebanghelyo. Oy, foul. To shot. Ebanghelyo yung mata niya. Oo, kita mo yan. Pagsik pa yan. Oo. Then sa una na, takot naman lawas sa sunod daw, mao. sa mga itong tao, tamo pa. Ah, yun. Adina. Adina. Turnaround shot. Oy, wala. Tornillos. Tornillos. Oy, pinasa. Ay, Johnny Boy, Johnny Boy. Tornillos, Jetro. Yes. Cadena. Cadena attack. Oy, sure ball na yan. Si Cadena, ha? Oo. Yoy, grabe yun. Johnny Boy, mob. Kailangan ka ba lang magamit sang Arkelio. Arkelio to Cadena. Cadena, veterans move. Yes. And one by Cadena. Tornillos. To Senyarosa. Senyarosa. Oy, ganda ng pasa. Mancia. Mancia. Pasto Senyarosa. Senyarosa. Oy, ganda ng pasa yun. Pasok by Johnny Boy. Ebanghelyo. Ebanghelyo. Oy, foul. Grabing depensa. Ang line niya nga, di ba nga, amo na iyaw. Pwede na ilagpok ya, bro. Oo. Galing sa buong anspo ka na subo. Oo, pagka mo na, anspo na. Oo. Basket by Ebanghelyo. Sang una ya, way na iya. Oo, yun di. Ah, yun di po, gaya. Oy, 3 points by Ebanghelyo. Arkelio. Arkelio. Yes. Foul basket. Bola, bola. Oy! Arkelio again. Arkelio. Arkelio. Wala. Rebound by Ebanghelyo. Ebanghelyo. Dumidiskarte. Naghahanap ng pasahan to Yap. Yap. Johnny Boy, dumipensa. Oy, wala. Rebound by Tornillos. To Jetro. Jetro. To Johnny. 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 Pinasa kay Jetro. To Mancia.
Mancia pull up. Yes! End game by Mancia. Grabe mga player ta subog, grabe mga highlights, di po gaya. Sigba? Siyap ginagpatay sila oh. Grabe, grabe ng mga depensa niya. Oh, Ritza. What a move by Johnny Boy. Grabe. Grabing mga pamuntos sa subong.